Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan ikut campur dalam pemilihan pemimpin baru Iran. Langkah tersebut untuk memastikan pemerintahan baru Iran tidak menjadi perpanjangan tangan rezim yang berkuasa saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak tertarik bernegosiasi dengan Iran terkait konflik yang sedang berlangsung. Menurut Trump, perang akan berakhir bila seluruh calon pemimpin Iran terbunuh dan kekuatan militer Iran hancur. Selain itu, Amerika Serikat akan ikut campur dalam pemilihan pemimpin baru Iran jika terjadi perubahan kekuasaan di negara tersebut. Trump mengatakan keterlibatan Amerika Serikat dalam proses pemilihan kepemimpinan baru di Iran dianggap perlu agar siklus pemerintahan yang sama tidak terus berulang. Because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Sementara Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-26 dalam operasi True Promise 4. Operasi tersebut melibatkan serangan gabungan drone dan rudal yang menargetkan lokasi-lokasi di seluruh Israel. Serangan tersebut merupakan respon terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel. تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. نیروهای مسلح توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارن. موشک‌هایی که تا کنون ما استفاده کردیم عمدتاً مربوط به نسل‌های اول و دوم هست، عمدتاً تولید سالهای 91 و 2 و 3 هست و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم، در شرایطی که تولید در سالهای اخیر چند برابر شده. در فاصله بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به اندازه چند سال موشک تولید شد. Selain menyerang Israel, Iran juga menargetkan negara-negara Teluk yang menampung instalasi militer Amerika Serikat. Dalam sepekan terakhir, sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Arab Saudi, dan Irak melaporkan adanya serangan drone atau rudal. Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon. Otoritas Lebanon mencatat serangan Israel sejak Senin telah menewaskan 294 orang dan melukai 1.023 lainnya. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah di Lebanon. Di kota Tire, Lebanon Selatan, pesawat tempur Israel menyerang 3 bangunan yang telah mereka identifikasi dan ancam akan dibom di persimpangan Marakeh di wilayah Zuf El Mufti. Serangan tersebut turut menyasar pusat kedokteran gigi dan kosmetik Tire, sebuah gedung koperasi keluarga, dan sebuah bangunan tempat tinggal lainnya. Sebelumnya, militer Israel mendesak warga setempat untuk segera meninggalkan tempat tersebut. IDF mengatakan akan menyerang infrastruktur militer Hizbullah. Sementara itu, sedikitnya 4 orang tewas dalam serangan udara Israel di ibu kota Lebanon, Beirut, hari Minggu waktu setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan Israel menghantam sebuah kamar hotel di pusat kota
hingga menewaskan 4 orang dan melukai 10 orang lainnya. Serangan di hotel tepi laut tersebut mengakibatkan sebuah kamar di lantai 4 hancur, kaca kamar pecah dan dindingnya hangus. Militer Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan komandan-komandan kunci di pasukan Quds, sayap Korps Garda Revolusi Islam Iran di luar negeri. IDF menuduh para komandan merencanakan serangan teror terhadap Israel dan warga sipilnya. Sementara berdasarkan data per hari Sabtu, otoritas Lebanon mencatat serangan Israel sejak Senin telah menewaskan 294 orang dan melukai 1.023 orang lainnya. Pemirsa, sebuah kapal takbot Musafah 2 dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. 3 warga negara Indonesia yang menjadi awak kapal dinyatakan hilang. Kapal Musafah 2 berbendera Uni Emirat Arab menjadi target serangan di Selat Hormuz. Peristiwa terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. 3 ABK warga negara Indonesia yang berada di dalam kapal belum diketahui nasibnya dan kini masih dalam pencarian. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat menerima laporan terkait insiden yang menimpa satu takbot bernama Musafah 2 berbendera Persatuan Emirat Arab. PLT Direktur Perlindungan WNI Kemenlu menyatakan kondisi 4 awak WNI, 1 selamat sedang mendapat perawatan luka bakar di rumah sakit di kota Khasab, Oman. Sedangkan 3 lainnya masih dalam pencarian oleh otoritas setempat. Iran melancarkan serangan ke Dubai Tower, 1 orang dilaporkan tewas. Video menunjukkan asap mengepul dari sebuah menara di Dubai setelah Iran mengirimkan rudal. Pihak berwenang mengatakan meski rudal berhasil dicegat, namun puing-puing berjatuhan dan merusak bangunan hingga mobil yang melintas. 1 orang dilaporkan tewas akibat serangan ini. Api juga melahap gedung pencakar langit di Kuwait. Markas besar lembaga publik untuk jaminan sosial Kuwait terbakar setelah dihantam oleh serangan udara Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku siap perang darat dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran bahkan menyebut invasi darat akan menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat. Ucapan Menlu Iran ini muncul di tengah meluasnya perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Iran tidak akan melakukan gencatan senjata dan tetap berkomitmen melawan agresi. Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut korban tewas di negaranya Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut korban tewas di negaranya akibat serangan Amerika Serikat dan Israel mencapai 1.123 orang. Korban terdiri dari militer dan warga sipil. Adapun sejauh ini, Iran telah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer AS di 9 negara kawasan Teluk. Di antaranya Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. آنچه که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه هم که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدم بهتره که بازیچه